دوستان عزیز، باز یک برای شما ماشین لوبوتیلای کیا سپورتج باشم مرحمت کنیدتان. کیا سپورتج حالتی салони берунаи мошин қадар меитон бародаро як дӯсторонаш бошанд биёедон марҳамат мекунам аз пеш мекунам. Дӯстони азиз, ана ҳафои мошин. Дӯстони азиз, ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. аз дохили салони қафои мошин. Дӯстони азиз, салони қафои мошин. Дӯстони азиз, салони пеши мошин. Дӯстони азиз, старт стоп автомат. худатон боз харидорои Kia Sportage-шон омада боз аз наздик бибинед дӯстон. полный наворот, стенёк кожа. Дӯстони азиз, боз омада бибинед. дӯстони азиз, мотори мошин дугдаст. нарх 128 000 сом. боз муомила дорад. телефон барои маълумот 92 756 30 80 756 30 80. дӯстони азиз, боз якта Opel Astra Hatchback ба шумо. солаш 1994 iftosyam. Ана ҳолати балон, намуди беруни мошин. дӯстони азиз, ҳолати қафои мошин. аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салони мошин. салони пеши мошин. дӯстони азиз, дӯстон механик, кондитсионер дорад, мантифон дорад. коробка механик будааст. пробегаш маълум нест дӯстони азиз, вале соҳибаш рафтан. дӯстони азиз, мотори 1.6 iftosyam, ҳам газ, ҳам бензин. документаш солона, ҳамаш ҷошанда. номер чанд акаҷон? номер 38 27 68. ана маълумот мана занг занед. 38 27 68. аз наздик омода бибинед. лайк, коммент аз хотин набароред. берунаи мошин дар ҳолати бисёр хуб. дӯстони азиз, балонҳош бинед худтон. дӯстони азиз, ин маълумот аз қафои мошин. багажники мошин, балони запаскам дорад. ҳама чиз 100%. мехаridагиҳо бошанд, биёям марҳамат кунам. аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. салони қафои мошин. дӯстони азиз, бисёр дар ҳолати хуб. дӯстони азиз, салони пеши мошин. механика будааст. кондитсионерош кор мекунад. боз мантифонам дорад. харидоро бошанд маълумот кунам. дӯстони азиз, ҳам газ, ҳам бензин будааст. биёед аз наздик бибинед. 90 000 iftosyam, боз савдо мешавад. дӯстон, мотори мошин. мотораш 1.8 будааст, газ, бензин. номерҳо барои телефон
92 790 05 20. 90000 90000 savdo میشه. دوست از نزدیک آمده ببینید. مرسدس اچکه مرحمت کنید. دوستان عزیز وضع حالت بیرونی ماشین بسیار در حالت خوب. دوستان عزیز این حالت های بالای ماشین عمود از قفای ماشین بگاژ ماشین. دوستان عزیز حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. سخت میکه جان شده این داخل سالن پیش ماشین. پرابیگش 221,000 گذاشتن. مکانیک بوده است. دوستان خریدارا باشن از نزدیک آمده ببینم. تلفن کرده اصلا میشه حالت قفای ماشین من. دوستان عزیز موتور ماشین 1.6 بوده است. سال ماشین 2000 40,000 گذاشتن باز سودا میشه. تلفن برای معلومات 957 3100. خریدارا باشن مرحمت کنن. لایک کامنت فراموش نکنید دوستان. السلام علیکم دوستان عزیز. تویوتا آوانسس سالی برایش 2006. ماشین در حالت خوب. بانای ماشین بالامداش ناگفتاسیان. ماشین نمودی بیرونی ماشین بسیار در حالت خوب. میخردیگاه باشم مرحمت کنم. من نمودی خفای ماشین ماشین سالن داشون سالن قفای ماشین حالت خوب. سالن پیش ماشین مکانیک گفتاسیان. من پرابیگش 250,000 اضافه تر گفتاسیان 65,000 با سودا میشه. میخردیگه باشم مرحمت کنم. چو الکتریک پکیج نه دوستان عزیز. دوستان مرحمت کنم. موتورش 2.2 بوده است. دیزل. نمبر تلفن چند که 93 449 2049. چند شد ماشین 68,000 گفتاسیان سودا میشده است. میخریگه باشم مرحمت کنم. ماشین بسیار در حالت خوب. من دوستان عزیز مرسدس اچکه نمود. من دوستان عزیز باز یک تا خونده اوانته بیتیلای خونده اوانته باشم مرحمت کنید دوستان. خوب تا آخر نوار رو تماشا کنید دوستان عزیز. حالتی بیرونی ماشین بالام های ماشین قفای ماشین حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. سالن قفای ماشین دوستان عزیز ببینید دوستان. سالن قفای ماشین دوستان عزیز. سالن پیش ماشین автомат بوده است دوستان. بچه همه چی دارن. 4 الکتریک پکیج دارد. باز لوبیتیلاش باشم تلفن کنیدم آمده از نزدیک ببینیدم دوستان عزیز.
دوستان عزیز موتور 1.6 بنزین. نام چند که نام تلفن 92 600 92 686 11 تلفن برای معلومات.